जय जगन्नाथ। आसंतु जानिनबा आजिर तिथि नक्षत्र कौन कहूची। आज हेउची 16 मई 2025 शुक्रवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी, वृष 2 दिन। आजिर सूर्य उदय होउची सकाळ 5:15 एवं अस्त संध्या 6:25 रे। आजिर शुभ बेला हेउची सकाळ 12:17 रु आरंभ होई दिवा 2:55 पर्यंत रहुची। एही समय रे आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। आज बिछा धनु और मीन राशि घातबार एवं तुला कुंभ पुरुष और बुष मिथुन और बिछा राशि महिलांकर घात चंद्र। आज मूला खाइबा निषिद्ध। एबे आसंतु जानिबा 12टी राशि रे कौन सबु दर्शाउची। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। विदेश जीवाकू चेष्टा करुथिबा लोक माने आज किछि भल खबर पाई पारंती। जदि आपण घरे किछि उन्नति करिबाकू भाबुचंती तेबे वास्तुर नियम पालन करिबा भल हेबो। आकर्षणीय एवं सूचनाप्रद पुस्तक पढ़िबा आपणको नुआ जिनिस शिखिबारे साहाय्य करिबो। अजथा कथावार्ता एवं कार्यकलापरे समय नष्ट करंतु नाही, बरं आपणको काम प्रति अधिक ध्यान दियंतु। सफल हेबा पई केतेबेले निज विषय चिंता करिबा गुरुत्वपूर्ण, नचेत आपण अन्य माननकु खुशी करिबारे आपणकर समय नष्ट करिवे। आपणक शक्ति अपेक्षा अधिक काम नेबारु दूरेई रुहंतु। राजनीति सहित जड़ित लोक माने इच्छित पदवी पाई परिबे। कामरे अन्य मानक उपरे अत्यधिक विश्वास करिबा क्षतिकारक होई पारे। आज कला एवं गणमाध्यम सहित जड़ित कामरे हठात लाभ पाइबार संभावना अछि। चाकरी करुथिबा लोक माने सेमानक सहकर्मींक सह संपर्क खराब करिबा उचित नुहे। स्वामी स्त्रींक मध्यरे किछि समय धरि चलिथिबा भूल बुझामणा दूर हेबो एवं संपर्क पुणी मधुर होइजिबो। आपणकर प्रेम संपर्ककू विवाहरे परिणत करिबा पई आपण आपणकर परिवार सदस्यंक सम्मति पाइबे। स्वास्थ्य भल रहिबो, किंतु आपणक चारि पाखरे थिबा नकारात्मक जिनिस ठारू निजको रक्षा करिबा गुरुत्वपूर्ण। शुभ रंग बादाम, शुभ संख्या 2। एबे जानिबा वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। आपणकर दैनंदिन कार्य को बजाय रखी आपण अधिकांश गुरुत्वपूर्ण कार्य समय मध्यरे समाप्त करि पारिबे एवं अन्यान्य कार्यकलापरे मध्य अंशग्रहण करि पारिबे। विशेष करी महिला माने निजको प्रमाणित करिबारे सफल हेबे। छात्र माने सेमानक परीक्षा रे सफलता पाइबे। जे कोनोसी प्रकारर कलहरु निजको दूरे रखंतु, नचेत आपण असुविधार पड़ी पारंती। आलस्य एवं चाप को निज उपरे हैवी हेबाकू दियंतु नहीं, नचेत जो काम करा जाउची ताहा नष्ट होई जिवो। जदि आपण एही समय रे किछि विशेष किनिबाकू भाबुचंती तेबे प्रथमे आपणक बजेट उपरे ध्यान देबा गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण आपणक काम रे नूतन काम आरंभ करिबाकू चाहुचंती तेबे समय भल अछि। आपणकू अभिज्ञ लोकमानंक ठारू मध्य समर्थन मिलिबो, किंतु वर्तमान पाई रोजगार स्वाभाविक रहिबो। कार्यालयर जेकोसी काम ठीक समय रे समाप्त करिबा द्वारा वरिष्ठ अधिकारी माने आपणक काम रे खुशी हेबे। आपणक जीवन साथी सहित किछि हालुका जुक्तितर्क हेबो। जो माने विवाहित नुहंती सेमानंकु मध्य भल प्रस्ताव मिलिबार संभावना अछि। आपणक रोग प्रतिरोधक शक्ति को दृढ़ रखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, नचेत थंडा एवं काश भली समस्या होई पारे। शुभ रंग केसर, शुभ संख्या 3। एबे जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। आज दिनर आरंभ रे बहुत काम रहिबो, जहा कारणरू आपण व्यस्त रहिबे, किंतु एही कठिन परिश्रमर फलाफल आपणक आशा अनुଯାयी हेबो। आपणकू एक कार्यक्रम रे जोग देबा पई निमंत्रण मिलिबो। परस्पर को भेटी समस्ते खुशी हेबे। संपर्कीय एवं बंधु मानक सहित कोनोसी झगड़ा किंबा विवाद रे फसिबा द्वारा मतभेद होई पारे, किंतु बुद्धिमान भावरे कार्य कले भूल बुझामणा शीघ्र समाधान होइजिबो। दायित्व बढ़िबो एवं सेगुडी को पूर्ण करिबा आपणक पई एक चैलेंज हेबो। कर्मक्षेत्र रे आपण निजर बुद्धि व्यवहार करी समस्यार समाधान खोजी पारिबे। आपणक काम प्रति पूर्ण ध्यान देले आपणको नूतन सफलता मिलिबो, किंतु कोनोसी नूतन काम आरंभ करंतु नाही। घरर परिवेश सुखद एवं शांतिपूर्ण रहिबो। प्रेम संपर्क रे समय नष्ट करिबा परिवर्ते युवक युवती माने निज कैरियर उपरे ध्यान देबा उचित। अत्यधिक काम जोगु शरीर एवं मन क्लांत अनुभव करिवे। आपणक काम अन्य मानक सह बांटिबाकू चेष्टा करंतु।
शुभ रंग बैगणी, शुभ संख्या 4। एबे जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। एही समय रे आपनक लक्ष्य हासिल करिबा आपनकर प्रथम चिंता हेबो एवं आपण सफलता मध्य पाइबे। आपनकु कौनसी धार्मिक किंबा सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देवार सुजोग मिलिबो। संपर्क को सुदृढ़ करिबारे आपनकु विशेष समर्थन मिलिबो। जदि केही यात्रा करूचंती तेबे थकापण हेबो किंतु एहार लाभ मध्य मिलिबो। कौनसी विषय पड़ोसी सहित जुक्तितर्क करंतु नाही। यह आपणक प्रतिष्ठा उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाई पारे। आपण काहाकू ऋण देइथिबा टंका फेरस्त करिबा कष्टकर, तेणु सतर्क रुहंतु। अनावश्यक झगड़ारू दूरे रुहंतु। आपणक व्यवहार रे वर्तमान चलीथिबा काम उपरे ध्यान दियंतु। आपणक व्यवसाय रे वर्तमान चलीथिबा काम उपरे ध्यान दियंतु। कौनसी नूतन काम रे ध्यान देबा पई यह भल समय नुहे। साथीक सह जड़ित काम रे लाभ हेबार संभावना अछि। सबकिछि सफा रखिबा जरूरी। टंका मामला रे सतर्क रहिबा जरूरी, नचेत क्षति होई पारे। वैवाहिक जीवन खुशी रे कटिबो। परिवार रे घरे एक सुखद परिवेश रहिबो। प्रेमिक माने मध्य बाहर को जीवार सुजोग पाइबे। गैस एवं एसिडिटी समस्या होई पारे। आपणकर खाद्य एवं पानीय ठीक रखंतु। आयुर्वेदिक जिनिष खाइबा द्वारा स्वास्थ्य भल रहिबो। शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 7। एबे जानिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। परिस्थिति भल आडकू बदलुची। आपण आपणकर कठिन परिश्रम द्वारा सफलता हासिल करिवे। युवपीढ़ी मध्य आलस्य छाड़ी पूर्ण समर्पणर सहित निजर लक्ष्य पूरण करने उचित। सेमाने निश्चित भावरे भल सफलता पाइबे। पारिवारिक किंबा सामाजिक समस्या रे व्यस्त रहिबा द्वारा आपणक निज काम असंपूर्ण रही पारे। एही समय रे टंका संबंधी किछि समस्या हेबो, किंतु चिंता करंतु नाही। समस्याटी शीघ्र समाधान होई जिवो, किंतु खर्च नियंत्रण करबा कष्टकर हेबो। कर्मक्षेत्र रे सतर्क रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपण आपणकर काम करिबार पद्धति विषय रे पुनर्विचार कले भल हेबो। तथापि एबे करा जाइथिबा कठिन परिश्रमर फलाफल भविष्यत रे भल हेबो। एही समय रे आपणक कर्मक्षेत्र रे सर्वाधिक समय बिताइबाकू चेष्टा करंतु। आपणक जीवन साथी एवं परिवार सदस्यंक समर्थन रे आपण जे कोनोसी निर्दिष्ट निष्पत्ति नेबारे सहज अनुभव करिवे। प्रेम संपर्क रे मध्य मधुरता बजाय रहिबो। सुस्थ रहिबा पई आपणक दैनंदिन जीवन शैली रे प्राकृतिक पद्धति ग्रहण करंतु। किछि समय धरि चलीथिबा स्वास्थ्य संबंधी समस्या रु आपणक मुक्ति मिलिबो। शुभ रंग नील, शुभ संख्या 3। एबे जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। आपण आपणक दक्षतारू आशा ठारू अधिक लाभ पाइबे। वास्तवता सत्ते परिवार एवं संपर्कीय मानक सहित किछि समय बिताइबा आपणकू सतेज करिबो। युवपीढ़ी सेमानकर जेकोसी प्रकल्प रे सफलता पाइबा परे आश्वस्ति पाइबे। जेकोसी परिस्थिति रे आपणकू क्रोध को नियंत्रण करंतु। निकट संपर्कीयों सह झगड़ा करिबा परिवेश को खराब करि पारे। जदि आपण कोनोसी प्रकारर यात्रा विषय रे भाबुचंती तेबे एहाकू एबे स्थगित रखिबा भल। किछि बाकी थिबा देय पाइबा परे आपणकर आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबो। भल ऑर्डर मध्य आशा करा जाउछि। कर्मजीवी महिला माने घर एवं काम मध्य रे उपयुक्त संतुलन बजाय रखिबारे सफल हेबे। जेउ माने चाकरी करूचंती से माने एक स्थानांतर ऑर्डर पाई पारंती, जेउथिरे पदोन्नति मध्य संभव। परिवार सहित कौनसी कार्यक्रम रे जोग देवार योजना हेबो। यह आपणक दुहींक मध्य प्रेम एवं घनिष्ठता मध्य बजाय रखिबो। आपणकर आत्मविश्वास एवं भल मानसिक अवस्था बजाय रखिबा पई ध्यान रे मध्य समय बितांतु। यह आपणक स्वास्थ्य को मध्य भल रखिबो। शुभ रंग हळदिया, शुभ संख्या 7। एबे जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। परिस्थिति आपणक सपक्ष रे अछि। आपणक आत्मविश्वास बजाय रखंतु। आपणकर दृढ़ निष्ठा सहित सबुठारु कष्टकर कार्य को मध्य समाप्त करिवार शक्ति आपणक पाखरे रहिबो। जदि आपण कौनसी स्थान रे टंका निवेश करने को भावुचंती तेबे तुरंत करंतु। घरर काम रे मध्य किछि समय बिताइबे। आपणक योजना गुड़ी को समाप्त करने पाई आपणक बहुत ध्यान देबाकू पड़िबो। फोन रे किंबा बंधु मानक सहित समय काटी नष्ट करंतु नाही। पड़ोसींक सह झगड़ा भली परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। आपण काम रे सठिक व्यवस्था बजाय रखिबारे सफल हेबे, किंतु कर्मचारींकर कार्यकलाप उपरे
ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନିଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଊର୍ଜାବାନ ରଖିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୁବପିଢ଼ି ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅସାବଧାନ ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବା ହେତୁ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମରେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଖଦ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରହିବ। ଥକାପଣ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବାକି ଥିବା ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କମ୍ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେବଳ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ମନ କ'ଣ କହୁଛି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାର ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସଂକ୍ରମଣର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଜନା ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଶେଷ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ
ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ଏବଂ କର୍ମଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ପରିବାରରେ କିଛି ଛୋଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ଗୁଜବ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜିତିବା ପରେ ଗର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସି ରଖିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆଦୌ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।